oras Central Zone. Ini ing PTV. Balitang Kapampangan. Mabutla kanungking 1.6 million pesos, reng ulagana ning suspetsyadong shabu, reng kumpiskado. Iba't ka reng anama sospek keng Bataan at Nueva Ecija, reng ikwara, reng otoridad. Mera pa siya iti keng meto nga buy-bust operation na ning Philippine Drug Enforcement Agency, Bataan, anyang May 18. Kaya be dala rin keng Station Drug Enforcement Unit na ning Balanga City Police Station. Keng Siyudad Cabanatuan, keng Nueva Ecija naman, metong yamo namang buy-bust operation ing Segawara ka rin ning Cabanatuan City Police Station. Samantala, anyang May 18, may aresto yamo naman ing meto nga high-value individual. Agpang ng Police Brigadier General Jean Fajardo, Regional Director na ning PNP Regional Office 3. Ing tagumpe na ning operasyon na ini, resulta ni ning alangpat ng pamisawpan, daring Law Enforcement Agency. Siguro na ning Department of Agriculture, alila malugi, reng lokal ortelano, kayagnan na ning pamagtinda, king tsa 20 pesos balang kilo abyas. Ngayon kasalungsungan, nga ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. imbestigan dano kanu reng mapilang traders ibat keng at lungpulot aduang lugar keng Luzon ang maki-insidente na kanu ning pamagbarat kareng Olterano. Kambe naniti, panigaralan niya mo naman ning ahensya ing pamagkana keng floor price. Bang ni pasignangan niya ing produksyon na ning murang abyas keng bangsa. Siguro na ning Department of Health aalalang dapat ikabahala. Reng publiko keng mipapabalitang COVID-19 cases kareng mapilang bangsa keng Southeast Asia. Isplika ng Health Secretary Ted Herbosa, balabalaus la ring akakwarang verified information keng South namo naman ning mekanang mekanismo antimo ing kalupa na ning ASEAN. Samantala, big paganakaya mo naman ing DOH keng publiko, taglus-taglus lang magdapat keng proper respiratory hygiene, pamanyulod face mask, kareng healthcare facilities, pamandatila, keng kilubbale para kareng makisakit, ang popaing malagwang pamagpakonsulta, patse makisintomas kaniti. Minuna ng mipabalita keng Singapore at Hong Kong ing pamagtas, kareng kaso na ning COVID-19. Oren reng balita, keng amanong siswan, ngening kayo rasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yaku po keng talasuyo, Arlo Kiermotas, para keng Pambansang TV, na ning Bayong Pilipinas.